kum ke Sunday School, jong ke Balang Presbyterian Jayau, ni aingo yu blay, bola play yang ni kini kalan kalenti sa sisian pan, bangin yo ban rakhi kini ka Wall Sunday School anniversary, ar hajar ar pau, ya ka baka Balang sitalup ke pertai, ni rakhi ngi padan buram, ling baka Sunday School, ni khot kerpan, ban ngi pediang subhaya pi baro, ki para bangai halaka jong ke Balang, bat iki weipat kat ki bala banyadon, ki bala banyi iling baka YouTube channel, mani don ke jeng kermen ke baskam, baka ni ke jing syakri jongi, kan long ke bor yangi, kum ke Sunday School, bat jo ke Balang, menginang la banya cafrang, ban syakri yu blay. Ni pediang subharu ya baro, ki bala la banyadon kat ban ngi, hakan ni ke por. Ni nyapteng, ya ke jing syakri ke jengi yu blay, ni nyerwai ke jing rwai, ke basispa alai fun riu, ke jing tiang ke ketien u blay, ni nyesim tangat khot, ke baning kong, ke baar, bat ke basau. Ndalakut kini ke jing rwai, ngan sungobha ban kerpan, ia Mr. James F. Lingdo, i belong way ni ki dekhot komiti Balang, bat i belong ke joko por unang hikai hai junior department, bayin soba ban yalam ingi, haga ba pule na ke ketien ke jong u blay, bat bandwai. Ban daladap kata, ngan kerpan ia ke intermediate department, bakin sungobha ban sim, ia ke benta ke jongki, ban a ia ke special number. Shispa, life on real. Các chiến trong mi ca ba cô đột cùng các siap la pen prang các chiến trong mi ca itenat các chiến trong mi ca ba bang ca ba đap darau ngap no jong akapenda kan yalam kak jin ka jong me leng ba karikla bamnot kini long u lo ba tenshai baki Israel ken nang bot Gabakor dab da jor ban yalam ruba don bor aban snow kak jin ka jong me bakret pasyao bat bashon yongan yad lem jing perkat syaka diang syakamon nang buten dakak jin nganyai bay lem kentlian din Syua bangin pendem kejing duai ngin syak skor kat tukan ni ligid khot Ngaktiin ke jong blay. Kaktiin jong me kalong kesyarak iki kejat jonga. Bat kejing syai hakalenti jonga. Tuhikai ukna hakalenti ba udai ban lek. Ti on kenria naka wat habaulat temen. Namar kaktiin ublay kalong kaba im bat kabadon bor. Bat kaba khamnep ban yakanu kunu ka wat lam arliang serti. Bat kaba pay hadu kaba penklat ya ka jing im bat ya ka mensim ya ki mat bat ya ka clench ingru bat ka babishar ya ki jing mut bat ki jing tmu ka do nut ndrei mami tu yai ne hakita ki ru ya ki ba melanang bat hakiba la pengej scam ya me nda ka batip nanu melanang ya ki bat mana mendang khenlung melatip ya kita ki jing tho ba khuj Kibala ban pen start yame syaka jing pen im da ka jing ngej kaba hau Kris Jisu ka jing tho baro kalong kabala persat mensim da ublay bat kaba mentroy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bej ya ka jing pen melin kaba hakahok hakaba wai no tolong kiba klan hau try bat hakabor ka jing klan jong u Nabakumta tu pinshim haladi
ya kata ka jingking atia rublay baro bab sila ban yang yale hakata ka sngi ka basniu bad habala dep ya ki ei baro ban yang skem to yang pi na markata bala panpo ya la ka sungkai da ka jing shisha bad bala king ya ka jingda shadem ka hok bad bala phong juti halaki kjap da ka jing lakloi ka gospel ka jing suk na lor baro putet pinda shim ya ka sti ka jingej da ka bapila ban pelip ya ki sum ba meding baro ki jongu bamban to shimru ya ka jing dakli ka jing penim bat ka waj lam umen siem ka balong ka ktien ublay ken ublay kerku ya ka bapen puli bar ka basya skor na ka ktien ka bakhuj ka jongu ngin pendem ka jing duai ublay baru kpa jongi bahabneng hak ni ka janmit jong ka sngi ka bakraw bat ka bakentang ka jong me ni wan ban aingu ya me memla don rengkat bat ni ka sngi baro ka wei kerpang ku kenrat hakabakum ka Sunday school jong ka balang bat kiri situlup ka partai ni rakhi ya kan ka sngi kum kalungku snem jong ki school penpau hasitulup ka partai ni aingu eme ku kenrat pemem simla ino yangi wada pedeng kini ke jingjia ki belajar hakabakum ka Sunday school ngem simla subani kendu lakum bahnyo benai tam Nrei ku kenrat ngi aingu bingila ban rakhi kena ka sngi ku kenrat hak rukom ku kenrat kaba compare na ki wei pat ki por ku kenrat nrei ka bangila ban pendon burom ye ka kerteng ka jongmi leng ba ka Sunday school ngi aingu eme ku kenrat na ka menta ki jing don rengkat ki jing isnei yala ka jong ka Sunday school hak la ka jong ka balang nadu ki nong hikai bat ki sya hikai walengim la subani kendu marmet patki nrengi ngej scam ku kenrat bame dalau jong mensim metrei pla ka jeng em jong ki kang tam ku kenrat ki hep ki baret ku kenrat bakin yo ka jeng hikai na ka ktien ka jong melang baki yeng ki sem ki jong ki gombau syakri jong meu Timothy ku kenrat ulai yo ka jeng hikai lang baka kemi it ku jong u ka lois bat ka uniki ki blap su u ku kenrat ki jeng long baru blai lang baka yeng ka sem ka jongki ngida dwai ku kenrat bakum kene kapor abang imla syu bade kendu kum ka Sunday school ya rap ki long yeng long sem ki jongi ki long ki slem ai jing kai ki kunrit ki jongi ho ingi ki balasan ru kum ju bengila ban pli ka ktien ka jong me ban pulhe yakka bat ba me lo jong men si mu jong me men pen shai men pen ngau thu men yalam ye ki jing shisha baro ki badon ka ktien ka jong me kerku ku kenrat namar ketai la ka jong ka Sunday school hang ni bat hak keleng satlak ka pertai pada kan ka por ku kenrat ngi duai nak mendakan ke jing syakri ke bangin yo kan ka por nadu ke basdang ru ke bawai no ka jong ka ba puli ka ktin ka jong me ke jing duai ho ku kenrat ki nong tem ki nong yalam jing ruai bat kerpang ku kenrat ya ke jing ruai ka kerpang bangin sayo nak intermediate department rengkat ku kenrat baka kubur ka medon ban kren pedeng jong gi lembau syakri jong me ku kenrat ulang tang ubriu nrei ku kenrat ngiap kmi lenti ka kubur ka me men pas yau leng ba jong u baka long ka bor ka beta jongi kum kis ka balang nak menta jongi ka Sunday school ba nak menta jong kitu baro ki boyo ngau ka jing pertah ka tien ka jong me leng ba ka ni ka channel sa si sin pat ngibu ti ku kenrat ya ka jing syakri ka badang sa po ka jing yalam ka jong me dak mengipan ma pru na me ku kenrat ki palat ki rengkang ki jing duna ki babun ki ba masyam ka jing im ka jongi na be kini baro ngi idem ngipan ki kot kerpat ha ka kerteng ka jong trai punang pedim jong Yesus Kristus amen. Myself at a loss for words, and the funny thing is, it's okay. The last thing I need is to be heard and to hear what you would say. You pour down like rain
hakan eka por kom ka Sunday school jong ka balang ni pen pau ka jing sungo bat ka jing sungo burom ka bakrau yai pastor rang ba jangi i Reverend SS Majau i barang senior executive secretary jong ka KGP Synod sep ngi ka jangi namari ilong i breu i babon kam anangi sungo ye i baila priang ya ka jing pen bet jong ka Sunday school bai nuan ban ai ya ka jing slok na ka tien ka jong ublai ha ka ne ka jan met jong ka ne ka singi ka bakrau jong ka Sunday school ka jong ka percaya barok ka wei ni priang subasa sisien pat pastor ban ngi don ka jengai ka bakrau ka ba kombo ublai uju penan kam ye pi hakipor ba ro un penan kam ye pi ha ka ne ka por bat ka klemat ka ba mentaru ublai un ker khu ye pi nak ka benta ka ne ka por ka badang sa ban ngakar pan ye pi ba pin snow ba ban shimi ka ne ka benta ya ka bangi la bensiat ha ka terpeng ka jong pi teman besan ba yalam ya kenika jing seng nga pediang sengoba ya ka jing pediang jongpi badu blei onang kerku ya kenika jing syakri ha ka bastang ke kalong ka badai ngi banai ka jingo bat ka buram ka bakrau ya blei ne ka benta kenika kabu ha ka bangitei ya kenika duan jong ka jing mani ba ka jing syakri yoวัดละกะล่องอมฮักรุกัมกอมบังอิจุดอนกะนิกะลองกะสงิวเพลยบักกระปังฮักกะบักกิบังเงกิระเคยะกะจิงเทรยกะบะราดบะจองกะบะลังฮักกะจิงบะซากตินเพลยลัมบากะซันเดย์สคูลสิกันตินงะปันปาวกะจิงสิงาวยะกะสติกคอมมิตี้ซันเดย์สคูลบาดยะกะบะลังฮิบารอกะเวKabalai bet banten rong halo jonga banai ia kene ke jingkren kene ke por haki wikis nam ki balang hala ki jaka ki jurakhe kene ke singi ublai rengkat pat ki program ki baper kum ki jingruai ki bakerpang nata ki hep ki wan ro ban pediang ya ki price ya ki baki day ban yo kat nu ka long sisya ka por bakmen bat ka basingau bha kat bahag ni ka snem ka pamenta kum ka balang phim sim lala ban le komta nrei philapan wan dor hak ni ka rukam la ka long kumnu ngim dei ban sngo pher nama ki eke ki badei ban ja ki la ja bat kin yai ja tang ka wei ka bangi dei ban kan mau bat kata ka long ba ki eke baro ki ba ja ka ni ka pathai ki ja ta ka jingtep ka jong blei Kaktin ublehi ka ong bay way simyang yenam hap klem ka jingtip jong pa jong i ubahap neng. Unomait lenti baneng kong ya ka Sunday school udeu Robert Reitz udeu syakri ulayo i ya ka jingnan kam ban lom ban lang ya kitu ki hep ki basyusyang makia ka singi ublay. Bat ban hika ya ka ktin ublay nang bakin san ha ka lenti ka bakiday ban san. Kalong da shisha ka jing mentoy ka bakraw da ka jing tray jong ka Sunday school lang baki ni kisnem ki por balalek no baro jong ka jingya lenti ka balang ban ngemla ban len baka balang hari kasi jaintia ki long komni kom baki long hadu menta ka dei ka jing syakri ka bakodo balai lang baka Sunday school bara ka singi ka bakom kani kalong kabadai yang i pan pau kecing ngongu kabakerpang ya kinong hikai school pen pau kibala 3 minute halaka kam bat kibala penan kam ya kisap ki talent ban besa ya kisai kai da kecing bam kabadai mensiam na kawai ka po syakawai pan ngangait ba ki para bangait kum ba ki juruai haki yeng kesam pidawai ro na kabanda ka ni kasingi na kabanda ka ni ka program Bat katahi kan long kecing mentoy yang ini. Habang ala perkat kay ke kubor kabanganay kani kapor. Kawai na kibenta na kaktian jong play kalawan ban syat tengah. Bat kata kalong hakabaya day bat kajingsan kajong utra Jesu. Gila ban syam na ka gospel Lukas kalenong kabaan kadekat kabasan puwe. Kabaong kumniu Jesu lanang kraw hakajing start pada kerendieng
bada ka jing sngoba hakmat ublay bat kibriu ngan puli ru ya kedekot ka ba Lukas a saupo ti utaw khna olanang san olanang krawar ka mensim bat bala penap yu haka jing start bat ka jing ai ublay kala dan batum bat kat kum kini kedekot bangala puli ngila ban yu i bak komno utrai Jisu jongi usan ngadan ban kedau hakini kapod ya ki south li ki bapen pau baleng ma ka long rendieng jong utrai Jisu bak komno usan ba kita ki long komni kabanang kong kalong usan hakamen kabar kalong ba usan ke jimut jimperkan kabolai kalong ba usan ke jingedai para brio bat kabasau kalong usan na ka jinglong jinggem kabakinyaman sim usan na kamen kumnungin pensisya ba utray Jesu usan na kamen utray Jesu usan na kamet namar batang hakapor kabakindiat chong ka ministry jongo ngiyui bolala banle shibon kiye lerangim dan kamet kabakot kabakia ngim la banle shibon kiye uletnya kawai ke jaka si kawai pat da kabayat da kekjan utrei klem sange bat ngim juyos ngokot menu bau tra Jesu pang ngitip ru bakum no tra Jesu ba yala ka jong keding pna ka bakhya balada umlong ubaklan umla setiaban ba yaka kabamut bolong bakot bakhya bat kibriu ki bakot bakhya kisan na kamen ka jingkot jingkhya kalong ka badan kam hadu kata bat ngijuong health is wealth ka jingkot jingkhya kalong ka spa bangin long ki bakot bakhya kadawa yang ni bangin nang ban sumar ya kamen ban le khut ban bam ya ki jingmam ki batte ya ka bat kano kalong kabasngosi badan pon kibriu kibalaklat no na kini kapatay lempat day por namar bakimla ban sumar ya kamen dan ro kibalaklat no na kadaw jong ka jingliat te ka jingmlin basniu kum ka jingdi kiat ka jingdi drugs pat kiwe ki jingdi ki basniu kibalate la komrao ya ka jingim jong kim kalau dan sisi en webriu lakwa banle ke demonstration hakaba uleit ban pe ye ki drug addicts bat alcoholics bat hakata ke ye demonstration ka bolele kalong bolo shim atli ki bilor bat hawe bilor lo boye ko om ka ba khoi clear bat hawe paru bilor ula bo pat ya ke kian banang tau lo shim ya wi bat ula bo ya tau wi neng kong haka om ka ba khoi clear ban masin bo komta nu wi ba iem badang iem long ba ulaki ulaksan ban hadin pat ula shim yo tawi bola bo sa ha utaw bilo badan kakyat ban masin bo komta long bo tawi ki sho bat uta ubriu ubam aya kita demonstration la kli kita ki drug addicts bat ki alcoholics ke jing hikai ke bapio nang ni bat way ne pedeng yang kita ki drug addicts bat alcoholics ulaong yo tau unong hikai wong balada pish tikiat annam don wi ha ke po ke jong pi kata kalong ka kibriu ki ba lihat kini ki jupen kesan ya la ke jong ke jingim lamba ke school pen pao kinong hikai jongi kila ban kren katukani ban pen singotu ya ki syai kai ya ke jingdan kam ban sumar ya kamet ban kia ne ki jingblin besniu ne ki jingdi ki besniu nama bakani kamet kalong ke temple ke jaka bau bleyu kwa ban song badda ka bangile komta nginsan kombau Jisu san kabat pat san ha ke jimut jimperkat kumnungin pensisya bau tra Jisu san ke jimut jimperkat ya kadi ke jingsan jong tra Jisu ke jimut jimperkat la saki men mau don ke temple dang habau dang dap
kat asnem ke kata jo. Lom bakik mi kik pa ke le se Jerusalem na ka banta ke jing khawai niam ke jing lai. Kat ba kum ke rukam jong ke jiu. Banna la dep ki ke baro lom ki la wan pai no. Halenti jong ke jing wan pai jong ki kila syam bau khon jong ki ujisu om syam la dan rengkat lembat ki. But kila lek menu kila hab man nei pai biang se Jerusalem. But hadien lais ngi kila syam yo bau dan hak temple. Bau da syang hapdeng kinong hikai. Oda ngap yaki. Baru da keli jing keli de. Baro ki bayo ngau yo kila ngau lengho. Ya ka jing syempang bade ki jubab jongom. Hakini ki singi kitu ki badan bantah ke kam puli putih ki kren bat ya tai bha. Ya ke NEP 2020 lani ke National Education Policy ke 2020. Bat hak balawan ra ya kini ke education policy ke bathamai ngilai ke structure ya ke balabanda ke bangyong 5+3+3+4. Sans nem ke teu ya kitu ki badan ke kata lai du fra. Lais nem pat ke teu ya kitu ki badan nadu fras nem hadu katway nem. Lais nem shishu ke teu ya kitu ki badan nadu katway hadu kat saus nem. But sasaus nem ke teu ya kitu ki badan nadu kat sau hadu kat fras nem. Ke jing teu habawan ra ya kini ke structure ngingej kem bakadan ke jing teu bakata ke jing temu kalong ban pen kiu ya ke puli putih kat kum ke kata bat ke bor perkat jong kinong puli. Itu ki prem ya ke structure jong ke Sunday school ru ngisiam ba ki dan ya la ke jong ke jing yui. Ngiong in fan lai ru rius nam. Ngiong ke kata jong ke jing kwatip iki ke betamai. Laong ba ke por lai hadu rius nam. Kalong ke por ke betan kam hadu kata-kata. Kiri ke patai ki itu dia kini ke por kum ke por ke bakongsan. Ha ke biadai ba ke jing hikai ya ke jing nang ke jing start. Ngisiam ba ki we kiri ke patai la junyo. Kor hadu kata-kata. Ya kini kinong hikai kiba dan hakani ke kata. Bala siuru yaki ke tulap kebahe ba namar bakadan ke jingnyo ke tin yo blehi ke ong hikai yo kena. Hakalenti ke bau dai ban lek de on nam kinria naka wat abolo temen. Primary hiong rio du prasnem kalong ke kata jong ke jinglong ke basmat basting. Tambah pedeng jong ki kedan ke jingiphe. Jen yang pradu kadar ke kata jong ke bor. Intermediate yang kadar du kan riu ke kata jong ke jingkela ke sukren jong ki kala ke met jong ki kala. Senior kan riu du apulai yang ke kata jong ke jinge ke age of problem kie banjit kie ban kut cemut. Bat kinong hikai school pen pa bakitip ya ke jinglong jong ni ki kena. Kila ban pen wando de ke jing hika jong ki. Knang bakan long ke jing mentoy ya ke jing him jong ki. Badom dei tang kata. Ngidan kamru haki school pen pa ki jongi namar ba haki ti jong kinong hikai school pen pa la ai ya ke jing ketli ban saindur ya kita ki balong ki mar ki bakodore hakmat jonglei. Lai happy kinong hikai school pen pau bapin chna pin pen wandur bakin long ki atier ki bakoro bad mentoy yakari ke jai ben riu bat ki ban penon buram yo blei nong hikai ken mau yakani ka wei bat kata ka long bala IT happy bapin saindur bala dan kanu ka bai POE bat dan kam ban pengela ya ka jemut jempakat jumpi pidan kam ban le ya kata ni pulik ha bo polo tho ki Philippines sao pra wong kumni ko para bangai ki ke basisya ki ke badan buram ki ke bahok ki ke bakho ki ke baitnan ki ke badaira
ladadan kanu ke jing ma baladadan kanu ke jing ro do pin yai prakat ya kini kike kabau polu yo I kalong baladadan kanu ke jing prakat kabam dai weng no ya kabakum kata wanra ya ka jingla ke rukam prakat baki briukin prakat ya ke jing prakat ki badai bada kikti kinong ikai skul pen pau lai ti ban le ka bakum kata kabalai pat kalong mau tra Yesu san ke jing dai para briu kumnung in pen sisha mau tra Yesu san ke jing dai para briu kawai kalong lamba ke jing ngolem ka baudan utra Yesu im badan ha ke im lang ke salang ka badan ya ke jinglong ka bapat ka bapra bat ka separate ong ke tin ublai bada bola yo yo pai ba ulas ngausne nama jongki nama kilong ke basakma bat ki bala separate ru kom kilang rot ki bomda no nong sharai ka jing basa jong Yesu ye ki sawaja de ki santali ki po bali bat ki atali ki dokha ka ya tho bau tra Yesu jongi ulong batep ya ka tangan ya ka kado jong ki priu upen ko ya ki bapang nama us ngothu ya ka jing janja jong ki ki priu uyam badu lejngo ya ki riu kente ki rangli nama bokwa ban kitlem ya ke jingkit bakia jongki wong tuan nga pi bano ki bataj bat bakia ke jingkit dengan penjam ya pi kapachi syapang tu brio bayat ya ke lenti na Jerusalem se Jerusalem ha Jericho bat wala hap apdeng kinong tu bat haba kila pelengko ju kila syayu bat kila lejno kila ino yu kumu bayap bat keto ke jing etu khana ngi syam baladan unong Samaria babau le ba baulong hau to rusai dien baula etu ye keto ke jing etu khana ulong ye kini ki kantin kilai to le mamero komjo utra Jesu yo ye ke jing dan kam abangi yem hakini ka patai uyai bangi dan kam banya rap lem para briwi way pay way bat kini kedan ke jing hikai ka bakrau yang bat ya pi banging mdei ban perkat tang ban iem tang yaladi mdei bangin ong iem manga yap ki we om lele kamuto jong ke jing wan jong tra Yesu kalong ngalawan om ban yo sekri henrei ban sekri bat banai yala ke jingim ban long ke jing siu spa ye ke babon ngiem ha kayim lang ka salang ha ka pertai ka bangi baki bapun kelong baki perkat tang syapang yaladi ngi kwa ban klon lot ya ki na ka benta ka jing mentoy ya kamal ya kamaladi henry ka ne ka jing long la ban pen kelado da ka bangi yalam ya ki brio ban ya syamar kmat bat utra Yesu pikan mau syapang usakayas ya bo Yesu ulalai chakayeng jong baradian mau Yesu la rong kayeng jong usakya sulamat ya ka jingtau ka batamai hakipor ki ba menchwa ulalong ubriu batip tang ban am ban kwan mentoy yaladi henry hadian ba ula syam yau tra Yesu barabaki briu ki kren ben yau sakyas Usakias sula ong ya kini kikentit baladang sim klop nanu ngan siu pat sausha kata kalong kejing pela bahadien balai syam yo tra Yesu Usakias sula nang bantei ya kejing adai para brium ko kinong ikai skul penpau kalong ka benta ka bakrau ya pi bapi penyalam ya ki hep ki barit ki bawan ya ka skul penpau bakin ya syamak mat ya utra Yesu badai enna bakile syamak mat jong utra Yesu bakin long ki bri ki bala bantei ya ka jingedai para brium ka basau usan ha ka jinglong jinggiem ka bakin jaman sim bansan na ke jinglong jingiem ke bakin jamasim dan artaliki atiar berat ba ya ke bau bleu lai ha ke jingim jongi ke brio ka wei galong ke tie no blei ka bar pat galong ke jing duai
Are you trying to sula men bao sha pen joy hariklau? But Hashua try to soon wrong kaka ministry. Long balay lam yo udo men siam bon pen joy yo. But then now la sha jingit sal posingi but sal min. Tiêu tao nong pen joy la wan na ulong. Lada me long kon to hukum yakin kimao bakin long kapu. Utran Jesu la jubab de kabong. Pom tang dau po bo nie mu brio. Henry de kiktien baro kibamino na kesento blay. En nakum tau saitan rele lam syakatakan nang ba bakoi. Bola boyo haloka dong ke temple bolong. Lada me long ku konu play. Tu peno ya lade. Nabala to. Un ai hukum yaki angel jongu. Syapang jomi. Batkin ra yami akikti jongki. Ba yo kumno mi jantut yalaka kjat tau mau. Bau try Jesu la jumap kita po la to men nam tenjo yo try bau play jomi. Bau setan umpat kut tangkat tau le lam ru yu so lom bajrong. Bau la peni yaki hima kapate. Baro badeka buram chonki bolo angki ne kiai baro nganai ami lada mendem ban mani yanga. And nakum tau try Jesu long yo satan. Kilet no meu satan. Nabala to men mani yo try wo play jomi. Tang yo hi men syakri. Tungin kan mau ka jingim Kristan jongi. Kalong ka jingim kabadap tang da ke jingele ngidan katma ke baman kasi namar bonus im jong ke jingdom open shoy ya ke jingim jongi man ke por ban man ke kaliman habang yui ya ke jing snew hakane ke patay ya ke jing le bor ya ke jing penyap ya ke jing do ke jing tiem ke jing bam sap ke jing tombon habang yui ke niki ge kalaban longi keno yiki kibriu kiballe enrai hakachu kapon ngem dei ban klet bahalandat chung kini kijing sneo baro kibadan ha kani kapatei udan uwei ban usim jong ke kingdom ubatrai borma badai nama kata upo la bau toy hakasiti sekinong epesas wong kumni naba ke jingale jongi kamlong ya ke snam bat kedo Henry yaki hima, yaki bor, yaki nongsen cha porte, jong kene ke jingdom, yaki jingbaman bakinyaman siem, ha ki jaka beneng. Ngidan katma kabaman lakasi, kihap ki berit jong iru ki ton katma kabaman lakasi. Kumnungin pelong yaki bakilaban mat, ya ke jingjop, akene katma kabakinyaman siem, ladangim hika yaki bakin king atiar yalade dakaktian ke jang oblay komo try Jesu ula pandan kam kawai pat kelong ke jing duai try Jesu long opriu bayem ke jing duai ong unor wai shalom uleki bonsin ban khot kerpan yukpan Hashua bon mat ya ke sitam hakading now la lech ke pe ke samani banduai da kabateno yala kamen siam kada do bos ep da kasnam habau dan lo ke ding now la sharp and joy bar hakak pe ke samani ula duai udang kitu ki kentin kuk pa la da dan lat duai bagani ke kuri kan yo lai no nga but komba ngamon enrai komba mamon Sngap ya ke jing IT ke jong try Jesu habau lech lo pa IT yalade habau dan lo ke ding pnaru habau le yi bau pa jong la ino yo ula pertau play jonga u play jonga balai mela ino no yanga namau ngoto baklem ka bo ke jong pa jong ba habdeng unamla ban trade up yala ke jong commission Mangiro habang hikai ke ketin ke jong blay. Kinong hikai skul pen pauru. Habap hikai ke ketin ke jong blay. Ngidan kamban mat ya ka bor. Kabawan nau blay.
กะจิงเป็นชายกะจิงเป็นสงอโทบัดบังอินแกรนยาคีเอกะบัดไดมันเซียมบัดได้กะจิงฮิกายกะบักกุมกิตาบังอิละบันไซน์โดบันปลองยากิชาฮิกายกิบริโอกิบัลลาร์กัมบัดกิบัมเมนตอยยากะฮิมากะจงอุบเลยละดันเววโนฮิกายสกุลเป็นเปาอุบลาเป็นใครยากะจิงฮิกายจงสะพังคนสารองเอาเรียบาดชูวาบนมีนาลกะยิงกุลเดมบันดวายบาดกะตะกะจิงดวายกะตะกะสตับอุลาองยากินิกิกันตินกุกปาละดะดันเนกะดิกะสตับnak syahkai ke belas sakma hakamet hakajimut jimprakat badaka mensim tushna tamai pat yakibakum kita komba melatau tamai yakajingim ukon sarong auria wa duai kani nama hika syapang ukon sarong auria bola lech ke school pen pa badaka por ban pen kut yakajingikai kuneunuikai ulang biang yakini kikentin rangkat bagai jing ngau kia kabatan hakamen sim ke jong ulang play urang yai wat tadu kini ke klip mat yakinu kinu ke basakma ke jingim laka long kanu kanu ke rukam bau le yakini namar bau ye yangi ke jing tau ke bakoro jong bat ke ba phala ke long ba kata basen jos ngau kini kikentin uladan weu samla bar kumakat nyosnem ke kata ubala jauh ki omat tu balayam ke kapon banna lawai ke jing sang unu kau la lej pane kendu unu samla ong balai ba pi yam ba unu samla ulong ngalaya lang ba ki ba pon ki panai haka jinglong ke basakma ngam tipsu kai ke bangangan le badai taha kani ke step ngayos ngau yaki kentian ke bakodor ke banna ka mi na ka reming sentro jampi baduang baki tu ki kentin ngasngau bakim kren yanu ki kren yanga bad hadin kata ula pelong ke jingduai bad kata ke singi kala long ke singi hakbala weng no ya kata ke jing kuslai ke jing janja jonu khon samla bola mat ya ka jingim ke batamai mangikom ki bangen ki nong syara jong ke balang ki yeng kristan ki nong hikai skol pen pau bad barong idan kam ban king atiar ya la de ke tien ke jong oblai bad ban duai ru klem de pot ong ke tien oblai tu king atiar no ya ke jing king atiar ke jong oblai barong ba pila ban yeng persya ke boy tapu saitan nang bangin long ki baklan how try bada ka bor ka jing klan jongo na ka banda ka buram ka jong play amen ngilapoi sya ka benta ka bakut jong ka jing syakri ka jing yu blay hakane ka sngi ka bakrau ka bakarpang ni ai ku blay kerpang lingba ka Sunday school jong ka balang yai organis idei ma pimo mawa ibla pendep ya ka benta ka jong i yai ba krishan lingwa ibla velam ya ka jing ruai yai ba James F Lingdo ibla pendep ban puli ba ban dwai ne ka ktien ka jong blay ba ban dwai ya ka intermediate department ka bala shim ban pendep ya ka benta ka jong ki ban ai ya ka jing ruai kerpang yai Reverend Dison Daminot Son ibala penbet penbiang ya kane ka program ka bengalio ban pendep hakane ka sengi bat kerpang yai Reverend SS Majau ibala senior executive secretary jong ka KGP Sinat Samngi ni ai ku belai ya pi baro nak benta kane ka sengi ka bakrau ka bakerpang ya ka pilala ban pendep ya kane ka benta ka baka Sunday school ka ben syat haka terpeng ka jong pi kerpang nai nak ka benta i Reverend SS Majau ni ai ku blai kerpang ya pi pastor nak benta kane ka kubor ka bakodor ka balong ka jing sisya ka bakrau ka balong ka jing hikai yang ikum ka Sunday school ya kinong hikai ba ya kisya hikai kum jo banang ne sya khmat nginang la ban ya cha prang kum ka Sunday school ban penan kam ya kini ki benta baro ki ba pila pen sngau ha pedeng jong ni ka dalong sisya ka bor ba kum ka Sunday school hi bat ka balang borok ka wei
nginang san ha ka jing long jing em ha ka long ren yang bat kham tam nginang san ha ka jing long jing em ka ba kan jaman sem ban syakri yo blai ublai unang kerkhui fi pastor haka kam ka ba filiban pendap ka kam ka ba khia ban ka ba bon ka ba blom ban ket khle haka terpeng ka jong phi jo ya ka yeng ka sam hi ba ro ka wei bar ki khon ki si ka jong phi ru ba ka yeng hi ba ro wei ki nang la ban ai ka jing syakri ka ba bha na ka ban ta ka kam bat ka kerteng ka jong utrai bu nong pen mve jengi u Jesus Christ to nginya pen wai no nginya wai pat ka jing wai ka ba shispa alai fu sa ka jing ya ro ya ka ktin ublai Bangila yo kaktien ublai ngin yaro kalong kaktien sngau bha ai ngin yaro kum ka singi ba pen syai sungur bha pen jam kalenti khlau kala bangila yo ka jing shisha ngin yaro ndalakut kane ka jing ruai sa shisien ngan karpat i reverend SS Majau ba in bu jing ruai lingkot ba in pelai ru da ka jing kerkhu pen wai shispa lai fu sao Yo kakjin ublay ngin yaro kalong kakjin ngobha ai ngin yaro kumkas ngiba pensyais ngurba penjem kalen diklau kala bangilayo kajing shisha ngin yaro kam tiang hi ya karongap ngin yaro yo kajing skobha badap ngin yaro ya barola kam koshisha yak siarbat yaki paila kaktin ublay long la kaspa ngin yaro Au blei buk pa jungi wa paning kaburam ba ke chingo ngi ai shami batang shami melong utrai ka kam utrai ka balang oi melong utrai jong ka Sunday school ru melayalam ya ka balang lembakis nam baro ban besai ka ktien ka jomi lembakinong hikai ke bayi ke jongi ngadwa yami au play menang kerku ya ka jingem jong ki syakri ke jomi bat yarap ri ki belembakis ngi ki por ki banangwan kinang la banai ke jing syakri ke babha na ka benta ke keteng ba ka buram ke jomi kerku ya la ke jong ka balang ke jomi yang di ki bange bawa ada pedeng kini ki jinge ki jing tanjo ki bange mat bat ya lembak ni ke snam ai bangen mat ya ka bor ke jomi ai bangen la ban syania ban breadlut ya ki jingkit ki jongi hami batang hami bat ya rap ro ble baga balang jomi hani kanang ya seprang na ka we ka bor se ka we pan na ka bor se ka bor ban na ka jing yap se ka jing jam ker khu ye kene ka jing mani ba ka jing syakri ka bangi ngelayo ya rap yang bangen nang san sisha ha ka jinget ha ka jing syakri ba ka jing singau thu ya ki ke ba ya dai lambat ke keteng ka buram ka jome atu dai ba ka jing ka batapiang ka jong try jesu ke jingi ba ka beslei ke jong play pa ka pada pom jukon lamba ke jing slok ka batiang ba hon ba pensai pore ke jong mensim ba khoi kini berola kin syang sakar hai lambat ki hoi lambat ki wei pa ki bangai ki ba mani ba chekri ki badan kini ke lom ba ka leng satlak chong kini ka pathai menta bat syar ki ata pom jukon amen